Broj registriranih automobila u Hrvatskoj je pola miliona veći danas nego 2015. Šta mi je zašto imamo gužve u gradu Zagrebu? U cijeloj Hrvatskoj je 500.000 više automobila. Nije ih niko poklonio, nije ih nitko donio, ljudi su ih kupili. Povrh onih 1,5 milijuna od prije, jel? Što znači da, i sad bi ja mogao niz drugih takvih živopisnijih indikatora od prosječnih i medijalnih plaća nabrajati, što znači da mi imamo taj jedan rast. Od izbora Donalda Trumpa svijet se mijenja nevjerojatnom brzinom. Što nas očekuje u budućnosti? Kako se u novi svjetski poredak može uklopiti Europska unija, a kako Hrvatska? Kamo ide ovaj svijet? Odgovaraju nam ekonomski analitičar Velimir Šonje i Domagoj Juričić, savjetnik za upravljanje političkim rizicima u tvrtci NKPS. Velimire, je li ovo nešto uobičajeno, nešto što možete kroz analitiku provući pa reći ovakve cikluse smo imali i prije, ili idemo u nešto što do sad nismo vidjeli? Pa od 2020. smo mi u svijetu koji do sad nismo vidjeli, ali sad imamo te neke valove, šokove, ovakve, onakve raznih vrsta. Pandemija i lockdown su bili ekonomski gledano daleko najjači šok od svega, čak i jači od šoka kad je nakon početka rata u Ukrajini došlo do onog skoka cijena energenata, pada životnog standarda. Tu čak i nije bilo recesije. 2020. je bila jedna recesija koju pak nikad takvu nismo vidjeli, jer je bila iznimno snažna, pad je bio ogroman, ali bio jako kratak. Inače te recesije malo duže traju. Jel? Znači onda je bila 22. pa je nakon toga i Njemačka ušla u nekakvu stagnaciju, blagu recesiju, zato je Europa u letargiji, anemiji ekonomskoj. Ali pazi što je interesantno u svemu tome. Nema eksplozije nezaposlenosti, nema eksplozije siromaštva. Dakle, govorimo sada i o Europi i o Americi. Stope nezaposlenosti su na najnižim povijesnim razinama. Zašto se ljudi ne valjaju po cestama? Jel? Zašto nema... Svugdje ćeš u vijestima vidjeti neki štrajk, neka pobuna, pa tamo idu na Macrona, ovo ono. Ali generalno gledano, potpuna diskrepanca između tih šokova koji se događaju i nekog života koji ide dalje svojim tokom. I onda u percepciji imaš tu jednu sliku da živiš na rubu živčanog sloma, da živiš na rubu raspada svijeta, a life goes on. A hoćeš reći da ljudi žive nikad bolje? Da ljudi žive nikad bolje? Neću, to je ogromna je razlika od zemlje do zemlje. Uh-huh. Ipak su se pojavile jako velike razlike, recimo, ajde da ne idemo daleko. Austrijanci i Njemci, boga mi, od 2019. Nisu se puno pomaknuli. Dakle, oni nikada nisu imali tako dugi period stagnacije životnog standarda i tako dalje. Španjolcima super. Fali radne snage, imaju rast. Dakle, kako idemo? Mi smo sad na toj strani skupa sa Poljskom, Maltom, Ciprom, Španjolskom, Irskom i tako dalje, gdje smo u zadnjih 5 do 10 godina imali zapravo jako jedan dobar period. Ali ima i ovih drugih kojima ne ide baš sjajno. Tako da razlike su velike među zemljama, apsolutno. A što radi ovo Trump sa ovim tarifama? Je li to isto neviđeno ili već bilo viđeno? Da li to radi, ne radi? Pa ovako, kratko i jasno, neviđeno je već 100 godina. Da. Okay? Dakle, od početkom 30. godina je bio taj zadnji veliki val uvođenja carina koji je izazvao tada veliku krizu od 29. do 33. Govorimo o prošlom stoljeću, jel? I sa ovim prekidima rata drugog svjetskog, ako maknemo te 4-5 godina, svijet je cijelo vrijeme išao u pravcu liberalizacije. I Trump je to potpuno promijenio, to nije viđeno. Međutim, Trump to ne radi konzistentno. Ajmo pojednostaviti, to ovako izgleda. On izađe na televiziju i kaže mi smo uveli, 40% carina tamo nekoj zemlji. Ali iz te zemlje neka u Americi, neka tvornica ili neka IT kompanija uvozi neku važnu komponentu, neki mikro nešto što se u Americi ne može napraviti tako brzo i tako jeftino. Onda oni, sad lobisti u Washingtonu, cvjetaju, ogroman se novac vrti, onda oni tamo nazovu te lobiste i kažu daj mi sastanak u Ministarstvu trgovine da ja objasnim svoj problem. Onda oni dođu u Ministarstvo trgovine, pa onda neko u Ministarstvu trgovine predloži na tarifi broj 40728 gdje je taj mikročipić, to neće biti 40, bit će 0.
carinska tarifa, koja ti je jedna paradoksalna pravna institucija, za mene kao ekonomskog liberala, nekoliko desetaka tisuća stavki. Piletina s glavom, piletina bez glave, transformatori ovakvi, transformatori onakvi, jel? Ona se sad buši ko švicarski sir. I kakva je efektivno carinsko opterećenje, trenutno ga zapravo niko ne može izračunati. Paradoksalno, Trump je tu ojačao moć administracije. Sad administracija sve drži u rukama, te visoke postotke carina, jel? Ide se u lobiranje i ide se onda u skidanje tih carina koje kao smetaju. I sve postaje jedan veliki prostor diskrecije i nepredvidivosti. I korupcije. I potencijalno i korupcije. To je posebna tema, to što te pitati tim sukobima. To ćemo od njega pitati koja je razlika između lobiranja i korupcije. I općenito sukob interesa, gdje uopće niko ne više, Amerika je bila onako svjetski prvak u tom izbjegavanju kao sukob interesa. Ono. Barem drugima su pokušavali prodati. To su bila vrlo debela pravila kako se moraš ponašati i tako dalje. Dakle, radilo se to, ali u rukavicama, sad se više ne radi u rukavicama, nego vrlo izravno. Ali zna se što moraš donijeti. Ali da prije što pređemo na novi svjetski poredak, ovaj politički, je li imamo da nekakvu vrstu novog ekonomskog poretka ili... Ne bi ja to nazvao novim ekonomskim poretkom. Mi smo sada u nekom literalno rečeno međuzemlju. Ušli smo u jedno međuzemlje koje ima puno obilježja onog starog svijeta koji je težio slobodnoj trgovini, liberalizaciji. Pazi, kad gledaš Europu, Europa sklapa sada sporazum sa Mercosurom, sa dijelom Južne Amerike, sa Indijom se intenzivno pregovara o oslobođenju trgovine, da ne govorim Japan, Australija. Najveći dio svijeta i dalje ima taj impuls jer razumije da sa uvođenjem carina svi gube. Svi se osjećaju mali i otvoreni i imaju potrebu da za održavanje svojeg životnog standarda i rasta ostanu više manje takvi, a zapravo su jedino Amerika i Kina, Rusija je specijalan slučaj, pa iz drugih razloga ne treba miješati sa ovima, Amerika i Kina se osjećaju dovoljno jaki da vode trgovačke ratove, iako će to Kini biti i teže, ja mislim, nego SAD-u. Sad, ta nova ravnoteža, do nje još ni blizu nismo došli. Ona će se formirati kroz godine, nekoliko godina. Znači, sad smo u onoj fazi gdje je sve nestabilno, sve fluentno i ide prema nekoj ravnoteži koja će nas čekati sljedeći godina. Imamo još tu pitanje oko novih. Da, neki teoretičari kažu da je ovo najgora faza. Zato što ti napuštaš svijet koji ti je bio poznat, a krećeš se u pravcu koji ti je nepoznat. Sad u tom nekom interregnumu, šta se događa. Ja bih dodao nešto na ovo što je Velimir rekao. Ja čak mislim da je trgovinskim ratovanjem, da li svjesno, da li nesvjesno, namjerno stavljam obje, Trump ojačao Kinu kao političku velesilu. Dao joj je neki status, kao što Rusiji daje status velesile. Sad, je li to zbog toga što, recimo, evo, baš čitam jednu knjigu od jednog njegovog podtajnika koji je u prvom mandatu bio podtajnik, koji piše o diplomaciji velikih sila. Dolazimo gotovo na onu hegelijansku ideju, mali ne postoje, multilateralizam ne postoji, postoje velike sile koje se trebaju događati. A da bi ti imao tu igru, trebaju ti druge velike sile. Pa kažeš, evo, ovo ćemo postaviti kao silu, ovo ćemo postaviti kao silu, pa ćemo se mi sad dogovoriti kako ćemo podijeliti taj svijet oko nas na nekakav vrijednosno ili kako god već. Sad znaš, od ideje do izvedbe puno je malih stvari, ovo što je odlično Velimir rekao. Ti istovremeno radiš kao jednu veliku čisku, evo Doge je neslavno umro, gdje zapravo se dogodila jedna potpuno obratna situacija, pogotovo na ovim tarifama, gdje si dao administraciji strašno oružje koje perfidno koristi, da mislim da nije ni svjestan koliko administracija je shvatila, imamo nišu u kojoj možemo se čuda raditi. I upravo tu se rađa ta politika u kojoj ti je ta njegova politika tarifa šuplja. Baš u ovim dijelovima. Znaš, ti kažeš, sad ćemo na uvoz piletine postaviti tarife, ali ovo što on kaže, uvoz piletine je segmentiran na takve razine da stavit ćemo na pileće noge i glave, a ovo ostalo stavi nula. Tako da tu ima strašno puno elemenata koje nitko nema, ja bih rekao, volju ni želju ulaziti duboko, analizirati i gledati što zapravo jest. Nego se isključivo hvata naslov. I onda kažeš, nekom je nabio neku tarifu i to je toliko. Da, i ostaje sad ova nada, recimo, kada za ljude koji smatraju da je to potencijalno dobro,
ostaje ta nada da će ipak te tarife natjerati nekoga da poveća svoje investicije u Americi, jer to je i bila glavna Ideja. retorika na početku. Jel? A pazi, od početka je već prošlo više od pola godine. Jel? Mi ćemo dignuti carine, pa onda ovi koji neće moći uvoziti će morati tvornice otvoriti u Americi. Super. Ovako u teoriji može zvučati dobro, međutim praktična izvedba toga se nailazi na 100 poteškoća, zahtijeva užasno puno vremena i toliko se stvari u međuvremenu promijeni. Točno. Kompanije donose odluke na jako kompleksne načine i niko neće sad zbog tarife drugi tjedan ili drugi mjesec odmah reći otvaramo sad pogon novi od 4 milijarde dolara ulažemo u Ameriku. Ne ide to tako jednostavno. Osim ovih velikih, opet američkih tech kompanija koje je realno natjero da maksimalno ulažu sad u Ameriku, ili bar nominalno kažu o milijardama koje ulažu u te centre. Ulagali bi i ovako i onako. To je, da, Okay. to je standardno stanje. Gle, to ti je kao, slikovito prikažem, to ti je kao da imaš tanker s kojim putuješ u Bračkom kanalu. Manovri tankera nisu kao manovri malog glisera. Mali gliser može brzo lijevo, brzo desno, vrlo elastično ode. Tanker je velik brod, snažan. Znaš, često ga izvlače remorkeri, paze da ne ode lijevo, desno. Tako su i velike korporacije. Oni nisu tako fleksibilni da od jučer do sutra puknu investiciju, ne znam, u Sjedinjene Američke Države i kažu, sutra gradimo novu tvornicu. I odmah. A da kažem nešto drugo. Ti kad dođeš u Ameriku, shvatiš koliko je ta država birokratizirana. Sad u redu je što si ti govorio na nacionalnoj razini. Ti kad dođeš negdje, otvaraš tvornicu, ti se suočavaš sa vlastima koje više nisu federalne, nego pojedine jedinice, pa lokalna samouprava, pa građani. Dakle, postoji jako puno razina odluka do koje ti ćeš doći do svog terena gdje ćeš graditi. Hoćeš reći da je Trump zaboravio formirati agenciju za poticanje stranih ulaganja? Otprilike. Ne, ali ovo mi je jako važna poanta. Samo da se nadovežem kratko. Svi misle kao mi i Europa, mi smo birokratski katastrofa, administracija, regulacija, a Amerika, Engleska neće biti zemlja proletarska, nego su to zemlje kao slobodnog tržišta. Pa ja ne znam da ljudi gledaju recimo ovoga Clarksona iz Top Geara, najslavniji svjetski autonovinar, jel, koji pokušava otvoriti restoran. Dakle, to su nezamislive birokratske barijere koje danas postoje i u Americi i u Engleskoj. I ako krenemo od toga polazišta, onda je poanta ovo što smo rekli. Ove mjere ojačavaju birokraciju. Ojačavaju birokraciju. A investicije bježe od zemalja u kojima je birokracija. Amerika je toliko velika da neće iz nje baš tako lako bježati. Investicije, to je najjača, i dalje najjače gospodarstvo na svijetu. Nemojmo podcjenjivati Ameriku. Jedno od najinovativnijih gospodarstava na svijetu. Drže sad sve ključeve umjetne inteligencije. U digitalu su najjači na svijetu. Tako da neće birokracija uništiti Ameriku. Ali, tu sad imam 100 pitanja kada ovako pokreneš. Je li on ima uopće temelja, kad gledamo, idu politički ćeš sad ti nastaviti, samo da pitanje, da li on ima temelja na osnovi tarifa podijeliti taj ček od $2000, što je rekao svaki Amerikanac će dobiti, ili je to sad samo priča neka u susret tim među izborima sljedeće godine? Ako gledaš fiskalno proračun, državni, jel? Federalni. Procjena je negdje vrlo brzo 300-400 milijardi dolara dodatnog prihoda. I to je, ako gledaš usko fiskus, jedna korist koja se Americi pojavila, ali ona još uvijek nije baš kap u moru, ali recimo par kapi u čaši njihovog fiskalnog deficita. On time neće riješiti svoj ogroman fiskalni deficit i dug koji ima. Možemo lakonski reći, znači Amerika već godinama puno više troši nego što stvara. Točnije, federalna država troši puno više nego što i Amerika generalno isto tako, ali problem je konkretno lociran u federalnom proračunu i javnom dugu od nekakvih preko 120, oko 125% BDP-a. To je recimo razina već blizu jedne Italije, toliki je omjer javnog duga i BDP-a u Italiji. Ali veličina je ogromna. Osjećaj, veličina radi razlogu i svjetska valuta, imanje svjetske valute radi. A tko kupuje taj dug? To me uvijek fasciniralo. Vrlo je distribuirano, pojedinačno je najveći vlasnik Japanci. Kinezi, ali oni malo smanjuju, i ostatak cijelog svijeta.
Svi vole kupovati američke državne obveznice. Kao neće nikad propast. Neće Amerika propast. Too big to fail. Too big to fail. A dobro, pokazali su već jednom. Kad je bila ova zadnja kriza, ali tako ništa nije propalo osim Lehman Brothers. Ne? A Domagoj, je li onda imamo neki novi svjetski politički poredak? Jer vidiš kako se stvari brzo mijenjaju. Mislim, kad ti zadnji put gostovao, još je Musk bio u igri, ili tako? Dutch, znači zaboravljam uopće da je bilo taj Dutch kao je on išao čistiti tu deep state i administraciju. Hitrorez američki. Ali koga više, apsolutno ga niko više ne spominje, jednostavno on je nestao s ekrana i tako se stvari brzo mijenjaju. Ovo snimamo u ovom tjednu kad se očekuje što će biti sa pregovorima oko primirja, kraja rata u Ukrajini, vidit ćemo što će se dogoditi. Je li došao kraj tom nekom starom međunarodnom poretku na koji se recimo neki pozivaju i kaže nisi smio napast suverenu zemlju, ili se stvara po ovom principu ko jači taj kvači i u politici neka druga pravila? Pa slično kao što je Velimir rekao za ekonomiju, tako je ovdje, ovo je taj interregnum, taj prostor između. Dakle, definitivno jesmo napustili obilježja poretka koji smo znali nekako živjeli do jučer. Imaš jednu zanimljivu teoriju Strauss, ako se ne varam, ona je 90-ih. Ona ti govori o 90-ih je bila nekako ismijana. To je zanimljiva jedna knjiga zapravo. Zove se Fourth Turning, to je četvrti zaokret. Dakle, ona govori o tome da se prvo je promatrala samo Ameriku i to ti je bilo ono doba kada je izašao Huntington, izašao je i Fukuyama, kraj povijesti posljednji čovjek, i onda su svi, sjećaš se, ono bilo je i kod nas kao Tuđman čita Huntingtona, to je apsolit, bez veze ovo. Sad nekako te knjige postaju ponovo popularne, nekako se vidi da svijet, nažalost, Fukuyame nije došao do te razine da se pračka vratila natrag, a da zapravo ove malo tvrđe teorije se obistinjuju, da nekako povijest ima neke cikluse. Tako ta teorija kaže da imamo 4 ciklusa kao 4 godišnja doba. Proljeće, ljeto, jesen, zima. Svakih 80 godina. Svakih 80-ak godina, odnosno imaš te cikluse od po 25 godina kao, jel, u kojima se mijenja i taj cijeli put je 80 do 100 godina. I ti zapravo sad ono što ti hoću reći, sad je već winter nastupio. Ono što je dobra vijest je, ok, poslije zime dolazi proljeće. Samo je poanta, pitanje je unutar, ako uzmemo taj ciklus 25 godina, je li računamo da je zima počela 20. ili računamo da je počela 25. kad je Trump u drugom mandatu? To je ipak velika 5 godina razlike. I sad je pitanje da li će to trebati 25 godina ili 20 godina. Karikiram, ali hoću ti reći, imaju neke teorije uporište, naravno sve se može nekako dokazati. To je zanimljiva teorija u kojoj i često čuješ da se povijest nekako uvijek ponovi u nekoj svojoj suvremenoj inačici. Jel? I ti kad vidiš nekakve stvari se ponovno otvaraju, ponovo događaju. To je ono što sam ti jednom i zadnji put pričao. Mi koji se bavimo nekako geopolitikom znamo za jednu mapu, ona se na neki način uvijek update-a geopolitičkih anomalija. Dakle, ti u svijetu imaš tisuće i tisuće geopolitičkih anomalija, dovoljno ti je najbolji primjer je Afrika. Kad pogledaš kako je neko povukao ravnalom granice, ti shvaćaš da to nije prirodno. To znači da su plemena razdvojena, zato ti imaš vječite sukobe. Zapravo to ništa ne odgovara nekoj stvarnosti, nego nekim kolonijalnim podjelama, postkolonijalnim društvima koja su, ajmo mi se to povući. Neprirodne ili granice. Venezuela u ovom trenutku koja je uvijek gorila. Gledaj, Venezuela je nešto drugo. Venezuela je zapravo i na neki način, ajde, ne želim duljiti, ali može objasniti Trumpovu popustljivost prema Putinu. Venezuela je zapravo dio toga što je uvijek Amerika imala, samo je radila na drugačiji način. To je ta Monroeova doktrina u kojoj ti ne dopuštaš da u nečemu što nazivaš svojim dvorištem ti petlja netko treći. Sad u Venezueli sve se događa pod egidom narko priče, ali nije to je dobra, kako bih ti rekao, puno više iz Kolumbije i Meksika pogotovo dolazi droga, iz Venezuele puno manje. Ali nafta dolazi iz Venezuele. Ima nešto drugo kod Venezuele. Kod Venezuele je previše iranskog utjecaja, oružje je tamo došlo, dio obavještajnih operacija Iranci izvode iz Venezuele, Kinezi su iskreditirali puno stvari
I naprosto ekipi se učinilo u našem dvorištu ili ono što ipak naš Zaigrali ste se. neko zaigrao, ne može to, jel? Kao što nisu dozvoljavali da ti u kubanskoj krizi neko instalira praktički od Majamija pljuckomet rakete. Tu Trump zapravo razumije Putina. On razumije, pa gledaj, Ukrajina je tvoj turf, kužim ja da i ti, kao što ja ne želim da mi tamo u Venezueli bilo gdje budu treći, tako ti ne želiš u Ukrajini, i tu se rađa, ja bih rekao, to neko razumijevanje, jer on njega definira kao Rusiju, kao jednu silu koja treba imati neko svoje mjesto i neku protutežu. Tu ja mislim, otud dolazi ta popustljivost kada gledaš sad... A misliš da ga ne drži nečim drugim šacu? Ne bih rekao da ga drži nečim drugim, jer realno Trump je toliko stvari napravio da ne znam šta god da ga drži. Mislim da ga više može oštetiti Epstein, nego, ali bojim se da i to je upitno. Ali do koje mjere ćemo mi zaista iz tih spisa vidjeti nešto što će njega baš tako debelo... A misliš da Putin nema neki Epstein files from Russia? A i da ima Epstein files from Russia, znaš, bojim se da smo ušli u jednu eru u kojoj ti imaš takve neke poklonike i vjernike, ti kao da se svijet podijelio neke sektaške odnose, razumiješ, jer toliko ti čvrsto staneš iza svog vođe. Ok, dijelovi ljudi, vidio si sad u MAGA pokretu se stvorio nekakav malo ajmo reći rascijep. Nije to još uvijek rascijep, ali imaš neke elemente pokreta kojima se ne sviđa ta priča, pogotovo Epsteina, ali to nije još uvijek rezultiralo nekom velikom, da tako kažem, to vidjet ćemo na kraju na midterm izborima, da li je to i koliko naštetilo Trumpu. Ali nemoj zaboraviti, iduća godina Amerika slavi 250 godina nezavisnosti. Trump će to zasigurno iskoristiti maksimalno. Dakle, već se sada ne znam koliko je milijuna dolara, desetine milijuna dolara već planirano samo za vojnu paradu. Kamoli, znaš, to će biti pokazivanje neke sile, pokazivanje snage, sigurno će on htjeti, znaš, time nekako pokušati ujediniti barem svoje biračko tijelo, vidiš kako smo mi snažni, jaki, veliki. Možda i ta djelovanja prema Venezueli tako idu u tom pravcu da se pokaže, vidiš, mi možemo zapravo uređivati svijet, pa i ovo pokušaj da brzo nešto složiš u Ukrajini. Ali sve to skupa, znaš, ne jamči zapravo pogotovo u evropskom kontinentu dug prosperitetan mir, nego zamrzava neki sukob. Jer ti ako zaista učiniš to da nagradiš osvajanje neke države, pregazio si već odavno međunarodno pravo. Dobro, ali jesmo li ga pregazili ranije? To smo malo pričali prije emisije, ali trebamo reći Kosovo. Ja sam bio sa Borisom Tadićem, znači bivšim predsjednikom Srbije, koji jednostavno kao svaki bivši dužnosnik Srbije brani prije svega te nacionalne interese, kaže, ali sve vam je krenulo na Kosovu. Ja nisam htio pustiti Kosovo tako da ode, onda su me, išli su svi protiv mene. Računali su da se govori s Vučićem prije. Ne? Jasno je da on to tako kaže i nema drugog izbora. Činjenica jest da to je možda bila, kako bi ti rekao, priča koja jest nagrizala temelje međunarodnog prava, sama činjenica da ti ne možeš dobiti priznanje od svih država u UN-u, ti ipak nešto govori, jel? Da je to onako malo bio osvetnički čin dijela međunarodne zajednice prema Srbiji. Nije da Srbi u tome nisu imali svoje prste, jel? Svojim zapravo djelovanjem prije toga nisu dali, nažalost, izbora nego takvom jednom djelovanju. Ali da, puno je toga napravljeno i puno prije, što je malo po malo nagrizalo. Irak. Ja bih rekao da je Kosovo i Irak, da. Kosovo je zapravo poslužilo jako dobro Rusiji da upotrebi sve rezolucije, pogotovo unutar UN-a koje su donešene, da bi reklo, evo, mislim, koja je razlika između toga i toga. Mislim, ima puno razlika, da ne ulazimo sad u detalje, jer bi nam oduzelo puno vremena, ali u svijetu u kojem su narativi binarni i crno-bijeli, ljudi teško vide te razlike. Pogotovo kad ne mogu ući u dubinu, jel? Gdje su poruke vrlo plošne, jednostavne i tebi sve izgleda ili crno ili bijelo. I niko se nije potrudio zapravo sve ove godine jasno pa i čak plošno objasniti zašto, kako i otkud. I čuj, sad imaš to što imaš. Svatko se poziva na nešto što mu odgovara da bi branio nekakav svoj interes. Poanta po meni je da je Europska unija pogriješila što je prihvatila kost koju glođe od Amerike, dakle u vidu bilo kojeg mirovnog plana,
a nije pokušavala vraćati cijelu priču u okvire međunarodnog prava. I tu mislim da je problematično. Dakle, pokušati vraćati kroz UN, pokušati davati prijedloge koji su kontra. Ne se navući na njegov prijedlog, nego ponuditi nešto drugo. Reci ovo, ako hoćeš reći ovo što si... Pa recimo, ne znam, ti si mogao predložiti, na primjer, ok, ajmo ponuditi da se Ukrajina pretvori, da imamo jednu vrstu ustavne inovacije koja ima neke presedane, gdje ćeš u Ukrajini napraviti sustav asimetrične federacije u kojem će te pokrajine imati kao recimo slično Škotska u UK-u, slično kao Južni Tirol u smislu nacionalnih prava i tako dalje. Dakle, da se neki hibridi dosadašnjih sistema izgrade tako da zapravo nitko nije poražen u toj igri. Da se svi osjećaju sve nešto dobili. Da je Rus osigurao da se ruska manjina osjeća udobno u Ukrajini, jel? A da Ukrajina je i dalje cjelovita i nekakav Z4 na... Pa dobro, Z4 na steroidima. Hoću reći, ne govorim da je to jedino rješenje, ali ga nitko nije ponudio. Evropa se nije pojavila s nekim planom, nego cijelo vrijeme trvimo jedno te isto. Treba održati, pa evo, ovaj plan, na primjer, održava Ukrajinu u njenim međunarodno priznatim granicama. Samo nudi neki federalni oblik uređenja. Dakle, bar nešto što bi bilo novo, svježe, drugačije, ja nisam vidio da je Evropska unija, kojoj bi to trebao biti najveći interes, ponudila i stavila na stol. Pa vjerojatno je u vrijeme Minska, nisam ekspert za ovo, ali pretpostavljam da je u vrijeme Minska 1, Minska 2 i svega ono što se događalo od 2013-14 nadalje, da je sigurno negdje iza nekih vrata bilo takvih razgovora i ponuda, međutim nije bilo realnosti, a i tada je bilo najvažnije kako će se postaviti Amerikanci prema tome. Da, uvijek se gledalo. Tako da, gdje smo bili tada, smo završili i sada. Da će Amerika i Rusija odigrati ključnu ulogu u nekom potencijalnom završnom činu ili činu zamrzavanja, što je razlika od završni čin, jel? I Europa tu neće imati jako presudnu ulogu, nešto će ju se pitati, ona neće imati presudnu ulogu i na neki način je, neki ljudi su frustrirani zbog toga, jel? Pa onda kažu, joj, mi jadni, razjedinjeni, ovakvi, onakvi, pa onda jedni viču, mora se Europa ujediniti, biti jača. Ne, to su puno kompliciranije stvari. Tako je kako je i tako će biti još određeni broj godina i to je okej. Ukrajina se mora izboriti, Ukrajina ima europsku podršku, na svu sreću i treba tako biti. Ono za što se mogu izboriti na polju ili za stolom, na njima je odluka. I ono što oni odluče, mi to trebamo podržati i meni je to onako malo crno-bijelo kraj priče. Znam, ali ima nešto, tu, ajmo reći da tu nisam u potpunosti na istoj. Zato što, gledaj, to ti je isto kao pitanje Bosne i Hercegovine. Evropa nije riješila rat na prostoru bivše Jugoslavije. Riješila ga na kraju Sjedinjene Američke Države. To je zanimljiv zapravo sad već paradoks da ti nisi sposoban djelovat na nečem što je zapravo dio tvog dvorišta. Ovo što si rekao, da jedni drugi uređuju svoje dvorište, Evropa ne. Razumiješ, o tome ja govorim, da ti moraš imati, pa čak i ako to nije pitanje da ga ima Evropska unija, očekuješ da će Njemačka, Francuska, da tako kažem, veliki igrači unutar Evropske unije imati ideju. Nažalost, oni je nemaju. To je već 30 godina vrćenje jedne te iste prazne slame i nemogućnost da se prilagodiš na promjenu koja dolazi u svijet. Ali to je taj super tanker Europe koji očigledno ne možemo skrenuti. Ne možemo skrenuti. Ali šta ti je alternativa? Alternativa ti je da Europu pretvoriš u federaciju i da onda ona bude kao jedinstvena sila skupa sa Amerikom i Kinom koje su takve kakve jesu, jel? Prilično monolitne i hijerarhijski jasno organiziraju i nemaju unutarnju vrlo decentraliziranu strukturu. Amerika ima, ali nije bitno za vanjsku politiku. Jel? Da. Ja mislim da bi Europa imala puno veću štetu od toga da se pretjeranom brzinom sada ide transformirati u nekakvu federalnu strukturu, jer bi dobio jedan ogroman antievropski sentiment protiv toga vrlo brzo. Da. Znači, ponavljam, tako je kako je i tako će biti još neko vrijeme. I fine with me, mislim. Ali ekonomski, znači pričali smo samo o političkom aspektu, a kako gledaš ekonomski Europu? Će nas ovi Kinezi sa autima pojesti? Pa dobro, to je opet pak nova komplicirana priča. Jel? To je isto kao kad su Japanci pojavljivali 70-ih i 80-ih, pa kad su Koreanci pojavljivali 90-ih i 2000-ih. Znači sve smo to donekle vidjeli, ovdje je sad pojačano time što je Kina takva kakva je, ogromna.
što je njihova državna intervencija stvorila ogroman višak ponude tih automobila. To su stotine tisuća koje stoje ali negdje objasni državnu po nekim... intervenciju što Europa ne dozvoljava. Znači, samo čisto za gledatelji znaju što Kina radi, ne? Dakle, država na razne načine, što kroz direktne subvencije, što kroz indirektne subvencije, niske kamatne stope, odgode kredita i tako dalje, pomaže da se neki sektor razvije. I tako su oni pomogli da se razvije autoindustrija. Stvorili su 500 proizvođača automobila, u međuvremenu 400 otpalo, reduciralo se na 100, niti od tih 100 više od pola nije održivo. Dakle, sve je to u gubicima. Jel? I imaš višak ponude koji kinesko tržište ne može, kineski kupci to ne mogu jednostavno kupiti koliko ovi mogu proizvesti, jer ih država podržava, i oni sad napadaju cijeli svijet da taj svoj višak ponude plasiraju. Ali to nema veze sa tržištem. Ali to rade savršeno. Mislim, cijeli onaj ogroman brod. Oni su logistički, hoću reći, državni savršeno. intervencionizam u ekonomiji doveli na jednu visoku stručnu i tehnološku razinu. Dakle, to više nema veze sa socijalizmom, gosplanom, komandnom ekonomijom. Svime one s čim si se mogao doslovno sprdati u SSR-u, odnosno sa one strane željezne zavjese pred 40-50 godina, jel? Kina je državnu intervenciju dovela do razine sofistikacije. Jer svi smo, ne znam, ja sam gledao 2 videa koji su mi dali jako mislit. Prvo onaj robotizirani šangajski terminal, gdje idu kontejneri, kontejneri idu bez ikakvog čovjeka u luci i sve neki kompjuter vozi. I onaj BYD brod, kad kao u Brazilu kasni tvornica, oni nakrcaju sva ta auta, što se rekao, višak iz Kine, ali imaju brod koji to može, i to se sve samo jedan za drugim iskrca, ne znam koliko tisuća auta u jednom trenutku dođe u Brazil i ide na tržište. Ta količina inženjera koju oni imaju i znanja koje su oni stekli u toj industriji, konkretno u zadnjih 10 do 15 godina, znači imao si prvu fazu kopiranja, pustiš strane investicije, naučiš od njih, napraviš svoje i to je neki ciklus od 20 godina. I taj ciklus od 20 godina je prošao, oni su sad gazde, ali je problem što takva državna intervencija uvijek napravi, mi to zovemo pogreška u alokaciji kapitala. A manifestira se kroz ovu priču koju smo mi sada ispričali. Ali zato nije njima lako, zato što mi, Amerika i svi ostali, imamo sada legitimno pravo carinama se braniti. Dakle, jedna stvar je kad carinu uvedeš ničim izazvan, ili političkim, ajmo tako reći, ili nekom političkom, teoretskom, ideološkom idejom, a druga stvar je takozvana carina kao odgovor, jel, na to što ako netko drugi intervenira i ugrožava tvoje tržište, onda ti legitimno interveniraš protiv toga. Dakle, nije svaka... Izjednačavaš pravila igre. Majmo reći, praviš ravnaš teren. Ravnaš teren, okej. Pitanje konkurentnosti. Da. Ovo je na neki način kao kad kažeš nelojalna konkurencija. U širem smislu je to sve dio te iste priče. Zato Europa ne dozvoljava te subvencije da ne bi bilo kao nelojalne konkurencije, ali sad imamo problem. Kad je bio Harari, jedan student je postavio vrlo zanimljivo pitanje, su ljudi počeli onako pitati je li nam treba neki hibrid između demokracije i autoritarnih režima? Jer kad gledamo što je Kina napravila, što radi Trump, je li to neka budućnost da imaš neku čvrstu ruku koja će reći idemo sljedeći 20 godina ovako, što se dogodilo u Kini, ili Trump koji preko noći mijenja neke stvari, je li to možda neki smjer, jer očito u Europi fali taj smjer kud hoćemo, što ćemo biti, gdje ćemo biti za 20 godina. Mislim da Europa nema odgovor na to. Moram ti priznat, to mi je Fukuyama ovo ljeto, kad smo se sreli u Grčkoj, rekao, ok, ostaje da vidimo još Kinu, za sada se oni doimaju kao, kako je rekao, jedini, naravno to je autokratski režim, ali meritokratski režim, jel? Jer imaš autokracije koje postavljaju podobne na čelo nečega, a Kina postavlja sposobne. Kao, naravno, gleda da su jedno i drugo. Ne? I kaže on, ostaje još da vidimo da li taj model može izdržati, da li oni nude nekakvu alternativu, za sada očito ih se tako gleda, ali autokracije ne bih rekao da one mogu biti alternativa demokratskom sustavu. To je više, kako bih rekao, kao da imaš protagonistu i antagonistu. Nije to alternativa, to je naprosto negacija, ja bih rekao, slobode i demokracije. Ono što je problem i što se vidi kroz brojna istraživanja koja su provedena u zadnjih 3-4 godine po Europi je da imaš cijelu generaciju mladih ljudi
kojima se čini da demokracija je neuspjela, da je neučinkovita, da je, kako bih rekao, traljava i vidiš, ipak tebi treba nekakav... to je po meni zabrinjavajuće. Da imaš generaciju mladih ljudi, jer ne znam, moja generacija, vjerujem i tvoja, mi smo vjerovali u slobodu. Mi smo nekako žudili za tom. To bi ideal, ne? Pa, apsolutno. Isto kao što ja mislim... Gledao si preko, kako bih rekao, granice i želio si to za sebe. A isto kao što Velimir smatra vjerojatno da trebalo bi sve liberalizirati, kako već, da je liberalna ekonomija nekako prepusti sve tržištu, želja ili ne. Ne, pa dobro, nikad nećeš sve pustiti tržištu, jer tržište treba pravila igre. Jel? Slažem se, zato država treba. Ne? Ali ovo da ti odgovorim na tvoje pitanje. Dakle, Zapad je svoje čvrste ruke i svoje totalitarizme prošao. I iz njih je naučio da su to jako teške, krvave i grozne epizode. I uopće ta ideja, vratit ću se kasnije na Ameriku, sad prvenstveno govorimo o Europi, i uopće ta ideja da bi mi trebali nešto naučiti od Rusije ili od Kine, meni je ona apsolutno nepojmljiva. Ja ne razumijem racio koji može stajati. Jel? Jer zašto smo mi na izgled nesposobni i ne možemo nešto odlučiti? Pa zato što je svatko slobodan iskazati svoje mišljenje, svoj interes, ući u političku arenu, natjecati se u političkoj areni. I na kraju krajeva takav sustav liberalne demokracije je tu Europu doveo na razinu da je ona, kad se gleda realno dohodak, stvarni dohodak po stanovniku, životni standard, pa mi smo i dalje duplo bolji od Kine. To ljudi misle, znaš, ljudi gledaju Šangaj pa se dive ovim lukama, robotima, električnim automobilima, a ajmo gledati Kinu kao zemlju od 1.200.000.000-300.000 koliko imaju miliona ljudi. Jel? Realni dohodak je tamo u prosjeku duplo slabiji nego u Europi. A ako sad u sliku još dodamo u Ameriku, pa da, naravno, Trump možda odaje taj dojam čvrste ruke, to je i njegov narcisoidni malo pristup u svemu tome. A to je sve dojam, pazi, to je država čiji je ustav postavljen na temeljima klasičnog liberalizma. Nema takvog ustava na svijetu na tako jasnim filozofskim i idejnim temeljima kao njihov. Ja sam vrlo potraga za srećom, ali bila je jedna genijalna rasprava, sudjelovali su slavni povjesničari Ferguson, Kotkin, pa su se oni svađali nešto međusobno na Hoover Institutionu, jedan podcast, sličan tvom. I sad oni se svađaju i ne slažu se, ovaj malo više inklinira lijevo, ovaj malo više desno, i svi završavaju sa God bless America. Zašto? Jer vjeruju da snaga američke demokracije, njenog ustava i institucija se može oduprijeti svakome, pa i Trumpu. Ako on ima neke ideje koje nisu u skladu sa tim. To je ono gdje smo sad došli, nemojte, kako su, sad je velika rasprava, nemojte, vojnicima su rekli, nemojte poštovati nezakonite naredbe, i onda je cijela krenula rasprava zašto nema puča u Americi, zato što se vojnici zaklinju na ustav. Ne predsjedniku nekome, nego na ustav, da moraju poštovati vrijednosti ustava, da je jednostavno posljedna drugačija... Pazi kakva je to vertikala kroz cijelo društvo. To bi ti bilo jednom zgodno. Ja ću sad ući nešto što apsolutno nije moje. Prepričat ću priču koju smo i pričali ljudi koji su ozbiljni vojnici sa visokim činovima. Ta razlika u doktrinama između američke vojske, stupanj decentralizacije, odlučivanja i prilagođavanja okolnostima na terenu, prema nekim doktrinama, ne znam, Rusije, Kine i tako. To ti kroz cijelo društvo taj duh, uvjetno rečeno liberalni, čak i kroz pristup vojske o odlukama na terenu se reflektira. I taj zapad je jednostavno i dalje uspješniji od istoka, iako nam se povremeno sada u današnje vrijeme pogotovo može čini da to nije tako. Evo ovako, sad vjerovali ili ne, ja sam znao kad ste nam pristali da ćete doći, da će vrijeme letit. Mi smo zadnjih 5 minuta. Onoga dijela koji idemo na lokalne televizije, i moram tu reći da znači ne samo da idemo na 9 lokalnih televizija, nego ćemo biti na portalima, znači Novom listu i u novinama, Glasu Istre, Glasu Slavonije, Zadarskom listu, i na portalu Pogled.hr već u subotu u 10, pa ćemo onda moći komentirati što se dogodilo ovaj tjedan s Ukrajinom, a gledajući sve ovo. Pa bih htio, osobno da ovo gledaju ljudi koji možda neće gledati ovaj YouTube dio, a siguran sam da će ovaj YouTube dio poslije biti sad jako zanimljiv kad se opustite. Vidim da ste se zaletili. Imamo ti zadnjih 5 minuta pa da malo kažemo prvo kako je nama u toj Europi i Hrvatskoj,
i gdje nas vi vidite. Znači ti završnih 5 minuta slobodno iskoristite. Hrvatska, ti ekonomski, znači ajmo recimo prvo ekonomski pa politički. Pa evo, od 2015. 10 godina, dakle sa kratkim prekidom u pandemiji, Hrvatska ima jednu od 5 najviših stopa rasta u Europskoj uniji. Znači Malta, Cipar, Poljska, Irska i mi. 5. smo od tih 5. Životni standard, bez obzira šta ljudi osjećaju i misle, dramatično raste. Ljudi ne vole kad ja pričam o podacima o prosječnim plaćama, inflaciji, cijenama, jer svaki ima svoju subjektivnu percepciju, u pravilu negativnu. Ali ću reći recimo ovako. Broj registriranih automobila u Hrvatskoj je 500.000 veći danas nego 2015. Šta mi je zašto imamo gužve u gradu Zagrebu? U cijeloj Hrvatskoj je 500.000 više automobila. Nije ih niko poklonio, nije ih nitko donio, ljudi su ih kupili. Povrh onih 1,5 milijuna od prije. Jel? Što znači da, i sad bi ja mogao niz drugih takvih živopisnih indikatora od prosječnih i medijalnih plaća nabrajati, što znači da mi imate jedan rast. Taj rast ima dva aspekta, europski fondovi, pristupanje europodručju, niske kamatne stope koje su danas, više se mi ne uspoređujemo sa Mađarskom i Poljskom, sa kamatama, nego sa Austrijom, Njemačkom i Francuskom i tako dalje. Znači sve je to jedan posve drugi setup koji je plod niskih grana gdje smo obrali voće sa stabla evropskih integracija. Jel? I to relativno dobro. I prilično dobro smo ga obrali. Pa kažem, potres nam je čak došao kao plus na to, na bonus. Pa da, ok, nećemo ga brojati u pluseve. I sad ide jedan prijelaz. Sad mi dolazimo u naredne 2 godine u jedan prijelaz gdje će efekt tih evropskih sredstava, neće on nestati preko noći, neće doći neka litica s koje ćemo mi pasti. Ali on lagano ide kao pjesma kad ide u tišinu, u fade out na kraju, tako će on sad ići lagano u smanjenje svoga učinka. I sad koji ćemo mi drugi instrument ili notu, koja je nova pjesma? Ili nova pjesma ili koju ćemo dići na kraju neku poantu pjesme, jel? Da napravimo. To su naravno uvijek privatne investicije, privlačenje stranih ulaganja, veća orijentacija prema izvozu i tako dalje. Tu se neke naznake vide, nismo bez šansi, ali daleko od toga da bi mogli biti sigurni. I tu dolazimo do priče o našim reformama. Treba reformirati javni sektor, poboljšati javnu administraciju, reformirati državna poduzeća. Ja bih rekao javna administracija na prvom mjestu, da. Ali sve skupa, apsolutno. Jedan tehnološki napredak povezan sa privatnim investicijama, to nas sada čeka. Mislim, vidi, politički. Mogu sve potpisati. Politički je naravno da problem je kad gledaš da ti ipak nemaš jedinstvenu vanjsku politiku. To je jasno. S druge strane, evo možemo malo sad baš onako brainstormiramo uživo. Možemo reći, pa ajde, to je odraz neke demokratizacije našeg društva. Zamisli kako smo zapravo blagoslovljeni, da možeš imati 2 politike u jednoj državi. Pantovčak jednim smjerom, a Markov trg zašto drugim. ne? Jel? Ajmo malo biti... Ali možemo li to priuštiti sad u ovo vrijeme? Ovako, ne. Sad je to po meni pomalo, biram riječi, pa oprosti što sam ovako amaterski. Mislim da moramo, pogotovo imajući ovo na umu što je Velimir rekao, mislim da sada treba definirati plan. Pri čemu ne mislim na velike strategije i planove koji imaju 400 stranica, nego neku ideju što želiš napraviti i vrlo brzo biti spreman na izvedbe i na to da se u brzini vremena prilagođavaš nekoj situaciji. Ali da imaš neki cilj, da kažeš, gle, sad ćemo napraviti to i to, sad se krećemo prema tome. Ne znam, napravit ćemo novi HITRORez, reformirat ćemo državnu upravu, Bogu hvala, ako i dođe do sječe glava, imaju gdje završiti jer privatni sektor traži ljude, jel? Dakle, nije da će ljudi ostati bez... Znači, idealan je tajming jer imaš neki potencijal i ljudi su potrebni i ajde idemo napraviti ideju gdje ćemo opustiti, da tako kažem, okvir, da zaista privučemo investicije, kakve vrste proizvoda, kakve vrste usluga. Ajmo malo se odmaknuti isključivo od pumpanja turizma, jel? Jer na kraju krajeva turizam je osjetljiv. Ne daj Bože da ti se nešto bliže granici desi, ode turistička sezona, jel? I onda se postavlja pitanje šta ćemo onda. Jel? A o tome ćemo u ovom drugom dijelu. Na kraju smo ove emisije. Pozivam vas da nam se pridružite i na YouTube kanalu. Skenirajte kod koji vidite za
YouTube kanal i otvorite onom kameru i pretplatite se, jer naši gosti kad se ovako zalaufaju onda u drugom dijelu su puno opušteni kao odradili smo ovo i onda pričaju svašta. Jednako zanimljivo. Vidimo se u subotu u 10. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima doznajete na našem blogu tako da kamerom mobitela skenirate QR kod koji vidite na ekranu. Velimire, što još ne znamo o tebi, ali dio gledatelja ne zna, sigurno ne čitaju tvoje te detaljne analize, old school analize u kojima piše istina. Dobro, hvala. Ozbiljno. Neki ljudi procijene jel piše istina ili ne piše. Pa šta da mislim, ja iduće godine mogu ići u prijevremenu mirovinu, tako da imam već nešto staža iza sebe. Skupilo se tu, bio sam i na Ekonomskom institutu, bio sam savjetnik vlade 93. na obaranju visoke inflacije. Znači kod Valentića, kod Valentića, tako je. Bio sam direktor istraživanja i statistike u HNB-u, radio sam u bankarstvu, u Raiffeisen banci, imam svoju firmu 22 godine. Jesi prodao na aviokompaniju koju si Pokrenuo sam, nisam pokrenuo, aranžirao sam skupljanje kapitala za aviokompaniju ETF Airways, to nisu Cessne, to su ozbiljni avioni. Momci i dalje rade, 5 godina sam bio u tom poslu u nadzornom odboru. Prodali smo svoje udjele, više nisam, ali to je jedna uspješna priča koja ide dalje. Sad se razvija jedan veliki novi projekt Centra za održavanje u Zadru. To je isto ovako lijepa priča. Kraj svih mojih analiza i svega što objavljujem radim za svoje klijente. Kako, Arhiv Analitika, tako da ne kažem. Tako je, Arhiv Analitika, Ekonomski lab. Dakle, brand na internetu i na društvenim mrežama je Ekonomski lab. Da, ali vi ste oni koji kažete da Hrvati žive bolje, a onda svi Hrvati oponiraju, ne? Da, to je prirodno. Ja nemam problema s time. Ja uzmem statistiku, pogledam malo pogledam svijet oko sebe, nastavim biti što manje subjektivan, a što više objektivan, što mi govori statistika, neki modeli, usporedbe s drugim zemljama. Evo, primjer. Stopa zaposlenosti žena u dobi od 25 do 54 godine, to je prime age, jel? Okay. 25 do 54, stopa zaposlenosti žena u Hrvatskoj. 83%, 5% iznad europskog prosjeka i 1% bod iznad Njemačke. Pa sad, ne morate mi vjerovati. Da, ali da li smo i dalje ono niskom angažiranom stanovništvu? Bili smo među zemljama gdje je najmanje stanovništvo bilo aktivno. Sada ti je to jako podijeljeno po dobnim skupinama i spolovima, gdje smo još uvijek u dobnoj skupini 55 do 64 su Hrvati vrlo malo aktivni, muškarci zbog rata, branitelja najvećim dijelom su vrlo nisko, žene tek malo bolje stoje, ali s dolaskom ove nove generacije, kako dolaze novi 25-godišnjaci u ovu kategoriju 25 do 54, a novi 55-godišnjaci izlaze iz kategorije do 54 i ulaze u kategoriju 55 do 64, tako se zapravo cijela struktura jako brzo mijenja u pravcu veće ekonomske aktivnosti stanovništva. Još ću te pitati, imam još par zanimljivih pitanja da ih iznerviramo sa činjenicama, a percepcija je, znači u sukobu percepcije činjenica uvijek stradaju činjenica, ali ajmo se mi držati činjenica. Naviko sam se. Domagoj, kako si rekao, ovo je bilo odlično, onaj Oskarovac, kaže, gdje se sve događa u isto vrijeme, naslov filma, niko od nas se ne zna ne može se sjetiti, da. Sve se događa odjednom, paralelni svijetovi i niko ne zna koga lovi. Tako nekako ova situacija izgleda, kako nam izgleda. A ti to analiziraš sa svog aspekta. Da. Znači, što sad radiš? Pa, radim u jednoj maloj zagrebačkoj butik konzultantskoj tvrtki, zapravo nas ima 3, plus različiti suradnici koji su po određenim temama kad ih trebamo kao vanjski suradnici kad dobijemo neke specifične zahtjeve. I mi smo tvrtka koja ne ovisi o domaćem tržištu, zapravo su svoju pamet izvozimo većini međunarodnih ili korporacija ili međunarodnih institucija. Kućeš bolje živjeti u Hrvatskoj, prodavati po svjetskim cijenama? Pa ja mislim da je to odlično i imamo mogli bi mi puno više i nisu to sad nekakvi, nije da mi neke milijone, mogli bi, ali smo se nekako, želimo imati neki balans, u životu smo svašta radili i došli smo do situacije u kojoj želimo imati lijepi balans između nekog privatnog života. Meni je još uvijek važno, imam vremena čitati knjigu, pogledati dobar film, da nije ono 24/7 u nekom poslu. Nekad je, zna se desiti da te posao zbog vremenskih razlika, da zbog nekog klijenta koji je negdje u nekoj drugoj vremenskoj zoni, pa malo su neuredni možda sati kad radiš, ali s druge strane smo zadovoljni jer naprosto smo shvatili da
možeš u Hrvatskoj imati pamet koja globalno konkurira. I ne treba se toga bojati. Mislim da ponekad nije to... Naravno da postoje predrasude, da se razumije. Znaš, nije isto da li je netko došao iz Londona ili Zagreba na svijetu. Drugčije se to gleda. Ali ako ti imaš nešto ponuditi na stolu i ako ta tvoja ideja vrijedi, probit ćeš se. Ja mislim da našim ljudima često nedostaje ambicije. Da kažu ja mogu, ja hoću, idem se ponuditi. Mislim, šta možeš izgubiti? Gledao sam jučer Obamin, baš slučajno neki klip koji je doslovno rekao, kad jednom sjedneš za taj stol, shvatiš da su to ordinary folks. Mislim, malo više znaju nešto rade, ali možeš se ti njima nametnuti kad kreneš razgovarati ako imaš neko stanje, a ti ga nisi opet trebao slučajno, dobio slučajno, bio si diplomat, predstavnik ureda kod predsjednice Grabar-Kitarović, radio si u onom timu još isto kao što je Velimir zaustavljao hiperinflaciju, ti si pokušao srediti u našu administraciju, pa administracija sredila tebe. Da. Zna se ko pobjeđuje na kraju. Ja sam tada zapravo otišao, dobio sam savjet jednog službenika koji je uvijek bio problematičan, odnosno gledao je kroz pravila kako da izbjegne rad i pravila su mu jako pomagala. A kako je vidio da sam zapravo ispravan, da nisam ja netko ko će tlačiti ljude i zezati, onda mi je došao u jednom trenutku nakon 2 godine rada i zamolio me za vrijeme. Ja sam uvijek imao politiku otvorenih vrata prema zaposlenicima i kaže meni, znate šta, vidim ja da ste vi dobar dečko, niste vi tak loš, mogu ja vama dati jedan savjet. Rekao da pače, izvolite, želiš čuti, kao stariji je čovjek od tebe, sigurno nešto možeš naučiti. Kaže on meni, znate, takvi kao vi dođu i odu, a ja sam tu već 20 godina. Sve mi je bilo jasno. Poslije toga sam otišao iz vlade. Zapravo, to ti je taj jedan, ti nažalost imaš to su u Svjetskoj banci zvali chain champions. Znači dođu neki ljudi koji neku gumicu, zamisli to kao neku gumicu, rastegnu, ne. I ti sad ovako držiš dovoljno dugo i misliš, ako sad ja to pustim, ona će ostati tu. I ti pustiš, odeš, a ona se naravno vrati. Ali opet sad neki napad. I još te opali po prstima. I još te opali po prstima, da. Ali nije da nije bilo rezultata, nije bilo možda ono kako smo mi zamislili da ćemo napraviti, ali su se neki rezultati napravili i na kraju krajeva mi smo uz pomoć toga izgradili neke svoje karijere. Kasnije sam radio za Svjetsku banku implementirajući te reforme u 21. državi svijeta. Da, to što malo ljudi zna. Znači nismo uspjeli primijeniti u Hrvatskoj, ali 21 zemlji svijeta je prodano i provedeno. Ne? Provedeno i sa sjajnim rezultatima od ASEAN zemalja kojima je to trebalo da se ASEAN... U Vijetnamu ste nešto radili, jel? U Vijetnamu, u Kambodži, tako da diljem svijeta. Vijetnam se ozbiljno razvijao nakon njihovog projekta. Pa, zacukinili administraciju, glavnu prepreku razvoju. Mislim, šališ sa listima, da. Zato što su tamo, jako ti je tamo, to je kultura jedna drugačija, što je storytelling kultura. Jako ti puno treba vremena da neku reformu prodaš. Moraš iznova objašnjavati, gotovo dođeš do razine frustracije da misliš da se nigdje ne mičeš. Naprosto oni sve moraju shvatiti. Ali onda jednom, kada se to sve, kada ono, što kaže, može ne padne žetončić, jel? Onda imaš mrave koji to u roku od, kako bi rekao, rekordnom izvedu. Znaš, ono, ko kad gledaš da Japan neki nadvožnjak koji ono zamisli kao u Miromarskoj kod nas, pa ga oni maknu i slože preko noći. Da ono karikiraju da bi ono Japanci ovaj vjesnik već strušili napravili novi. Pa ne karikiraju. Odnosno Kinezi tako brzinom grade nebodere. Ne karikiraju, jel? Samo ima ta učinkovitost s te kineske strane, o čemu je Velimir malo govorio i svoju, znaš, često se mi pozivamo ili naši ljudi, se vidi kako oni to brzo vidi. Da, ali tamo niko ne pita narod šta hoće i kako to hoće, jel? Baš da vidim, kad bi netko pokušao kineski model primijeniti u rušenju izgradnje Vjesnika, kako bi reagirali građani u Hrvatskoj. Ja bi uvijek radije japansku efikasnost nego kinesku, jer to je ipak ima neke elemente sloboda u njoj. Da. I reda. A vrlo je efikasno. Ajmo reći, to ste rekli o ovoj pauzi, mi smo sve to snimili, pa ćemo vidjeti, možda ćemo iskoristiti, ali možda da ponovimo. Čega vas je to strah? Da u principu svaki bubble je bubble, znači tako je bubble umjetne inteligencije, ali imate dojam da se raspoređuju u ruke premalo igrača, da će neki igrači tehnološki kontrolirati cijeli svijet. Da, ajmo ovako, znači svaka bitna, disruptivna nova tehnologija u povijesti koja je dolazila je izazivala takozvane valove mjehura, balona, babla, zovemo to kako god hoćemo. Jel? Širenje željeznica u SAD-u sredinom 19. stoljeća je bio
jedan od najvećih burzovnih mjehura u povijesti. Nedavno na prelazu stoljeća, bilo ih je još u međuvremenu, ali spomenimo samo ovaj .com bubble vezan uz širenje interneta. Nemojmo zaboraviti da smo email počeli koristiti tek 90-ih, a da su se ozbiljne web stranice pojavile tek u drugoj polovici 90-ih, pa je paralelno s time burza eksplodirala, ali je i to isto tako i implodirala vrlo brzo. I sad se to događa i sa umjetnom inteligencijom. Nova tehnologija će ostati, ona će se proširiti, donijet će ogromne koristi, utjecat će na produktivnost, jako, sve će se promijeniti, a u svemu tome će neko propasti. Ova tema koju ste vas dvojica spominjali sada, pitanje digitalnog nadzora, to je možda prvi put se pojavilo sa širenjem interneta već ta tema, ali sada to postaje jako, jako ozbiljno iz razloga što digitalne tehnologije dobivaju nevjerojatnu brzinu i nevjerojatnu moć. Jel? I tu smo na pragu nekog novog svijeta i tih temeljnih filozofskih i političkih pitanja na koja nitko od nas ne zna odgovora, ali bar ih možemo artikulirati. Kako će ljudi kontrolirati tu novu tehnologiju koja se ipak u nekim elementima razlikuje od ovih dosadašnjih. Ove dosadašnje smo nekako na kraju zauzdeli, uspjeli smo ih kontrolirati, usmjeriti u korist vlastitu ljudske rase, ljudske vrste. A za ovu imamo upitnike. Pa kod svake te tehnologije koja je bila disruptivna, ne znam, ćeš se složiti sa mnom, si imao taj efekt necessary but not sufficient. Sve se opet pretvorilo u neki utility, jel? Od željeznice .com-ovo. Sad se AI je zapravo, još ne znamo je li to tako, jel tako? I sad kada pogledaš ono što zaista brine je ta koncentracija. Dakle, koncentracija moći u rukama nekolicine tehnoloških kompanija koje su poglavito smještene u SAD-u, bez obzira što Kina poprilično brzo, ja bih rekao, prati taj trend, ali kad gledaš jedno slobodno tržište, jednu dinamiku, mislim da Amerika definitivno u tome vlada. Pitanje te koncentracije moći nad jednim alatom koji zapravo može determinirati sutra produktivnost svake druge industrije i mnogo šta još više, jest nešto o čemu treba ozbiljno razmišljati. Ja nemam strah od nove tehnologije. Ja se srećem neke moje kolege koji često su zabrinuti, imaju taj neke terminator u glavi, znaš, situacije. Ja nemam tu vrstu zabrinutosti jer svaka tehnologija dosta, znaš, nuklearnu tehnologiju si mogu iskoristiti da imaš power plant, imaš centralu, energiju i mogu si napraviti bombu. Mislim, od svega možeš napraviti. Možeš otvarati pismo, a možeš nekog izboza. Dakle, svaka tehnologija ima svoje lice i naličje. I to je samo sada vjerojatno smo ili trebali bismo biti pametniji da možemo na osnovi iskustva koje smo imali sa nekim drugim tehnologijama pokušati, ajmo reći, unaprijed možda puhat na hladno, što se kaže, ne da bismo nešto ograničili. Tu se ja bojim, recimo, kada vidim neke aktivnosti regulatora, posebno evropskih, koji ne znajući što te čeka, imaš onaj sistem, ako nije propisan, onda je zabranjeno. Što smo mi često ovdje imali u sustavu našem pravnom. Gdje mislim da trebaš napraviti taj jedan balans između neke inovacije, dopustiti ljudima, to je još uvijek problem Europe, da ti imaš puno inovativnih ljudi, puno inovativnih kompanija, nedostaje ti zapravo jer je prereguliran taj venture capital dio, pa svi bježe u neku Ameriku koja ipak lakše taj novac, pa ako treba ispaljuje, jel, na neke stvari. Tu Europa bi, ja mislim, napravila puno kad bi tu malo... Da, ja sam isto slažem se u ovom dijelu inovacija i poduzetništva, jer činjenica je da smo bitka stvaranja umjetne inteligencije, odnosno velikih jezičnih modela, ona je izgubljena. Dakle, kod, znanje i serveri su američki. Tako je. Gotovo, kraj priče. Ima tu Mistral u Europi i tako dalje, ali to je sve sitno. Međutim, šta nije izgubljeno? Na temelju te tehnologije kako praviti proizvode, usluge, inovacije i aplikacije koje će nama poboljšati život. Tu je tržište potpuno otvoreno, tu uopće nema razloga da Europa ima bilo kakav kompleks. Samo treba pustiti inovacije i poduzetništvo da počnu proizvoditi te nove ideje. Jel treba se s tim baviti? A kad govorimo o Americi, mislim o tim velikim igračima, nekako sam dojma da imaš ovu
imamo ovu priču oko burzi, znači inside trading uvjetno rečeno da Trump nešto kaže, pitanje je li njegov unutarnji krug zna šta će on reći, pa burza padne, pa oni kupe jeftino, pa zarađuju. Znači, ne znam je li tako jednostavno, ali dosta ljudi to tako tumači. Imamo ali to je bilo i prije. Nancy Pelosi je bila, recimo. Pa da, naravno, mislim, konflikti interesa uvijek postoji. Sad to je pitanje je li to baš tako zavjerenički funkcionira. Da. Dakle, ok, to je dobro, popularno je pričati o tome. On je tu kao postavio svoje ljude na čelu seka naši koji bi trebao kao upravljati ime, pa onda se ne usude ništa njemu prigovara. S druge strane, vidjeli smo to poklonstvo ovih teh mogula koji su došli na inauguraciju i činjenica da su u godinu dana nakon toga ostvarili njima velike pobjede o kojima niko ne piše. De facto, Chrome je ostao kod Googlea, koji je najveći alat za uzimanje podataka. Imamo prošli tjedan vijest koju nitko nije, čak ni burza nije odreagirala na nju, kako sam mislio da će odreagirati, da je Facebook uspio, odnosno Meta uspjela zadržati i Instagram i WhatsApp i da im nisu rekli da išta od toga trebaju prodati. I odjednom ti imaš de facto zeleno svjetlo da oni budu još jači. A to su najjači sustavi na svijetu. Dakle, niko ne prijeti sa antitrust, sa razbijanjem. I ako se vratim 2009. kad je bila kriza, su rekli velike banke koji su stvorile krizu, su postale još veće. I niko ih ne može kontrolirati. Izvrsno zapažanje. Ja bi ti ovako odgovorio na to. Šta se dogodilo u Americi? Prethodna generacija tehnoloških mogula, dakle Gates, Ellison, Oracle, Ellison, njima je trebalo otvoreno svjetsko tržište i otvoreni liberalni poredak i slobodna trgovina, jer nisu imali u svijetu konkurenta. Mogli su ovladati cijelim svijetom. Nova generacija, Peter Thiel, Elon Musk i tako dalje, Sam Altman, dakle cijela ekipa oko AI-a, je u problemu. U tom smislu. Jer u Kinu ne mogu doći. Jel? Afrika je još uvijek nebitna i mala. U Indiji čak imaju konkurenata. Znači njima ostaje odnos sa državom. Na kraju Palantir se digao, mislim CIA je bila prvi koji investitor u Palantir uz Petera Thiela, da se razumije, 2013. Jel? Njima ostaju poslovi sa državom, što nije ništa novo, da se razumijemo. I Microsoft je u svojoj evoluciji vrlo dobar poguranac dobio kroz to što se cijela američka država digitalizirala, javni sektor se digitalizirao i uglavnom su oni, Google i ostali dobivali velike državne poslove. Tako da taj faktor državnih poslova je oduvijek bio prisutan, ali on sada eskalira i spoj novih tehnoloških mogula i države u interesnom smislu je jači nego što je ikada bio, neću reći u povijesti, jer u povijesti je bilo takvih epizoda, Rubber Barons i tako dalje, ali nakon Drugog svjetskog rata je ovo najjači spoj koji vidim. I imaju tehnologiju koja je apsolutno vruća, ne? Da. I ne samo to, imaju nešto što je i psihološki pozadina. Dakle, novac imaju. Nije to više igra zbog novca. To je igra moći. Znaš, njima treba moć. Ti kad vidiš Bezosa, ti shvatiš da je on gladan moći. Ti kad vidiš Muska, ti shvatiš, kako nego, psihologija nekako, sve što emitiraju, nije više pitanje novaca. Kao bi rekao, radiš to zato da se obogatiš. Obogatili se jesu. I to je dobro, onaj italijanski novinar u onoj knjizi, kako zove, Giga kapitalisti, jako dobro opazio. I zapravo ti imaš strašno, ovo što je Velimir rekao, ti imaš te glasnike tržišnog kapitalizma koji izuzetno ovise o poslovima s državom. To je nevjerojatno. Ali nisu demokratski regulirani. Koliko je novaca izvukao, da li kroz porezne olakšice, da li kroz čak i sustave te skrivenih poticaja, to je nevjerojatno. To govorimo o milijardama. Musk i Thiel su tu notorni primjeri te simbioze državnog intervencionizma, dok sa druge strane promoviraju neke verzije, oni misle da je to liberalizam. Ali taj njihov je kombinacija nekog tehnofeudalizma sa elementima libertarijanstva, ali da sad ne produbljujemo previše. Da tako kažem, nisu konzistentni. Da, ali jesu li oni na jedan način možda ugroza toj demokraciji o kojoj pričamo? Jer on tehnofeudalac postaje gazda. I mi svi postajemo kmetovi, ovisnici o toj platformi. Pa i taj predsjednik čiju podršku trebaju. Mislim, naravno da kad bi ti pustio da se to razvije do kraja i da to bude potpuno nekontrolirano, da bi u nekom trenutku demokracija mogla biti
ugrožena od strane simbioze takvih ljudi i tehnologije. Ali poanta onoga što smo prije razgovarali u prvome dijelu je upravo u tome da ipak vjerujemo u to da liberalno-demokratski sustavi i u SAD-u i Europi imaju dovoljno unutarnje pameti i snage i institucija da izreguliraju taj proces. I to pokazuje, znaš, imaš ona čuvena Sorovjetski o tom pisao, znanje masa, jel? Zapravo u prosjeku da je masa pametnija nego što mislim. Ti kad pogledaš i izbor Trumpa, bez obzira kakav je Trump, ali izbor Trumpa je bio odgovor na nešto što se događalo prije. Zašto su sve zapravo racionalni izbori? To što se nešto pretvori u nešto drugo. I ekonomski je bio. Tako je, zapravo ti imaš odgovor na neko stanje. Jel? I sad je pitanje, ja i dalje vjerujem ovo što je Velimir rekao, mi ćemo sad vidjeti, iduće godine su izbori na pola mandata, pa onda 2 godine poslije toga su veliki izbori. Mi ćemo vidjeti kako američko biračko tijelo reagira zapravo na sve ovo o čemu smo pričali. Da li će ono to nagraditi ili kazniti? Da li će tražiti neku drugu inačicu, jel, demokratskog upravljanja, ili će reći, vidi, ovo nam savršeno odgovara, želimo još malo toga. Jel? Ali prije svega zbog ekonomskih učinaka. To je ono što ljudi misle da ljudi na izborima odlučuju vrijednosno. Amerikanci su davno ti najbolji izborni savjetnici, kad sam im slušao Obamini, svi su rekli uvijek smo dobili zbog toga jer smo imali bolju ekonomiju, odnosno ta masa, narodna mudrost je zaključila, bit će nam bolje s ovim predsjednikom. Djelomično si u pravu, ali su se sada promijenila malo i zadnjih 10 godina u Americi su se promijenila malo vremena. To je uvijek odlučivalo u onoj takozvanoj masi neodlučnih koji je bio najveći bazen. Znači ti si imao republikance, demokrate, svako je išao svom plemenu, imao si jedan veliki bazen neodlučnih i naravno tu je bila it's the economy stupid. Tu je bila važna ekonomija. Ali ono što sada zadnjih 10 godina i više svjedočiš u Americi je zapravo jedna strašna vrijednosna podjela. Gotovo ideološka podjela. To je djelomično opasno za ovu mudrost masa koja je na neki način. Znači tu je sve manje onih koji su neodlučni. I tu su polarizirani stavovi i vrijednosti, sve više to se pokazalo i ovim izborima u New Yorku. I kad pogledaš, gledao sam jednu statistiku, ko je izabrao gradonačelnika do Tepenci. Zašto su zanimljive? Znaš, to nije nešto što ja sad vrijednosno definiram je li to dobro, loše, nego naprosto to je fact. Bez imigranata rezultat bi bio drugačiji. Tako je. I, dakle, je li to, znaš, ono, New Yorkčani, pa znaš, promijenjene su neke okolnosti. I drugo, ta jedna ideološka podjela je užasno sad ostrašćena. Jel? Na kraju krajeva, nemoj zaboraviti, imali smo atentat na ovog Kirka, imali smo pokušaj atentata na Trumpa. Mislim, stvari su se malo uskuhale. Jel? I sad je samo pitanje na koji način će to ovladavanje institucijama, znaš, demokraciju, snagu demokracije obilježavaju snažne neovisne institucije. To je ključ svakog demokratskog sustava. Tu sad treba pratiti taj attack, taj napad Trumpa na institucije, na pokušaj ovladavanja baš svakom institucijom da bi ti naprosto orkestrirao cijelu priču. To je ono što ja vidim kao djelomično opasno. Naravno, nadi da Amerika će potvrditi ono svoje pravilo da se demokracija u Americi povija, ali ne slama. To su ovi suci slavni koji donose ove odluke. Ali gledaj, ostaje vidjeti. Da. U tom smislu, ja ne vidim Trumpa kao opasnost za američku demokraciju fundamentalno. Ja to ne vidim. Ja mislim da su institucije još uvijek jače. Pa vidimo, kažem, on natjera onu istragu isforsira istragu protiv bivšeg direktora FBI-a i dođe sudac, kaže, vi ste nezakonito imenovali tužitelja. I hvala Bogu na tome. Hvala Bogu na tome i mislim, pokušaji jesu da se ovlada određenim institucijama i ti vidiš da su neke poprilično nagrižene, ali ipak još uvijek se može vjerovati u jednu čvrstinu tih institucija. Sad je samo pitanje, znaš, koliko dugo će ta vladavina trajati, kakvi će biti midterm izbori, da li će ipak doći do protuteže često. Naime, pravilo je bilo, osim ako se ne varam jednom nakon Drugog svjetskog rata, da se uvijek na midterm napravi moć. Tako je. To je jedna, i tu pokazuješ tu pamet masa gdje oni žele ipak neki balans. Kao što su mi htjeli ovo. Isto tako, mi cijelo vrijeme pričamo o Trumpu, ali ajmo se pitati kakav će biti odgovor demokratske stranke. Da li će ona sa nekakvim svojim
centrističkim elementima krenuti protiv Trumpa ili će krenuti sa svojim ekstremizmima ponovo na njega, što onda dalje vodi u polarizaciju i tako Ovi izbori su pokazali da demokrati su zapravo užasno, mislim, to može biti prednost i mana, samo je zavisno od strategije. Ti kad si pogledao ova 3 kandidata koja su dobila, oni su toliko različiti. Znači, republikanci su ipak, kada ih pogledaš, možeš nekakvu homogeni narativ. Ti ovdje imaš jednog lijevog, okazio je za njega valjda centar, jel? Imaš jednu, u New Jerseyu je žena potpuni konzervativac. Ti zapravo ima sva obilježja republikanca. Ona je demokrat, osvojila je tamo. Dakle, ti imaš 3 kandidata koja su toga, dakle, cijela ta demokratska stranka je toliko neprofilirana je raširena. To je može biti problem. Osim ako to ne upotrebi u tom mikrokozmosu da kaže, znaš šta, mi nećemo imati jedan jedinstveni nacionalni federalni narativ, nego idem lupati u one probleme koje su baš u mojoj državi, baš u mom biračkom tijelu, pa ako ovdje moram biti lijevi jer je tako, tu ću biti takav, ako ovdje moram biti malo centar, da se nekako prilagođavaju. Sad, pitanje je koju taktiku odabrati, da li će ona... Dobro, ako vidimo Trumpa da primjeni one klasične tehnike, da prekraja izborne jedinice pokušava, pa mu ne prolazi gerrymandering, dakle, ali baš Amerika je po tome poznata, dakle, ništa to nije novo što se toga tiče. Ovdje je po meni puno veće pitanje da li demokratska stranka može napokon prestati sa unutarnjim trvenjima, jer šta sad ti imaš? Ti imaš bivšu kandidatkinju za predsjednicu, potpredsjednicu Amerike, koja je izbacila u trenutku kad očekuješ da se demokratska stranka konsolidira, ti izbaciš neku vrstu svojih memoara u kojem optužuješ kako ti je, ne znam, Biden sapunjao mislim, nepotrebno, razumiješ, nepotrebna svađa unutar demokratskog korpusa koji se sad mora oko nečega ujediniti. I možda ne treba pljeskat ovom preranim znakovima pobjede i proljeća, jer se događaju rano i daju priliku republikancima da nakon ovih gubitaka New Yorka, New Jerseya i koje je bilo treće, oprosti, sad sam se Pennsylvania, ovako nešto je bilo, ne sjećam se. Dakle, da se konsolidiraju, da kažu, aha, čekaj da vidimo šta se ovdje događa, imamo vremena se dovesti u red, jel? I odgovoriti na te pokušaje. Mi bi ovako mogli satima, iznimno zanimljivo, vrijeme brzo leti, i ja bi sad za kraj pustio Velimiru da nas malo šokira sa tih par činjenica, ali Hrvati žive bolje danas. Je li stan jeftinije kupiti danas? Ali neće te šokirati. Ne, mene neće šokirati, ali ovi naše gledatelje, vidiš komentare kao lako vama i letite, imate avio kompanije, ne znam što, prodajete znanje po svijetu, lako vama filozofira da živite bolje, ali brojke su neumoljive, ali tako? Pa je, evo, već smo neke spominjali smo broj automobila, spominjali smo stopu zaposlenosti žena, možemo spomenuti recimo da nam je stopa nezaposlenosti jedna od najnižih u EU, naravno kod nas najniža u povijesti. Možemo spomenuti da smo od zemlje emigracije postali zemlja imigracije. Sad, vjerojatno 99% gledatelja, pa da, došli su Filipinci i Nepalci, naravno da smo postali zemlja imigracije. Kad maknemo sve koji su došli iz Azije, zadnja je statistika 24. još uvijek, to je bilo negdje na razini skoro 30,000. Još uvijek smo u plusu. Jer nam je neto dolazak preko 30,000. Ljudi su se počeli vraćati. Mm-hmm. Njemački podaci, Destatis, njemački državni statistički ured, kaže da je više Hrvata otišlo iz Njemačke i 23. i 24. nego što ih je u Njemačku došlo. Valjda prvi put u ne znam koliko desetljeća. I svaki se vrati s onim Mercedesom kojeg vidiš šta viška. Vidi vraga šta je, ljudi su se odjednom promijenili mišljenje. Ne, nego ekonomski faktori su strahovito bitni. I ova zemlja u svojoj dijaspori zapravo ima jedan ogroman potencijal. To je jedna priča koju slušamo još od 91. i od Franje Tuđmana koji je to naglašavao i tako dalje. Ali nije to bez vraga, jer veličina te emigracije, količina, broj vrlo obrazovanih ljudi u toj emigraciji na svim stranama svijeta i u Europi i preko mora je takav da kada bi Hrvatska uspjela napraviti još jedan iskorak kao u zadnjih 10 godina, da ponovi 10 godina 25. 35. kao što su bile 15. 25. Neću reći da bi riješili svoj demografski problem, ali mi sada recimo imamo projekciju da će nas oko 2050. biti 3,3 milijuna.
miliona, nas neće onda biti 3,3 miliona, nas će biti 3,6 ili 3,7. Dakle, tu govorimo o bitno, potpuno drugačijim razvojnim scenarijima i zato ako vlada na vrijeme shvati da napravi one stvari o kojima smo puno pričali, obojica, to je možda neki temelj za tih još 10 dobrih godina, ali ja za sada ne mogu reći da sam optimist, pa da kažem to će se sigurno dogoditi. Da, ali iznio si dok smo razgovarali tu prije emisije, iznio si taj podatak što kaže Eurostat da se smanjio broj ljudi koji su smatraju da su pitanje ili živite bolje ili ne žive dovoljno dobro. Subjektivna percepcija, jel? Dakle još uvijek se nekakvih 20% ljudi subjektivno osjeća siromašno. Ali se drastično smanjilo? Da, to je nekad bilo pola uvijek otprilike. Jel? Mislim da nešto dopuni i vjerujem da i Velimir to hoće reći. To ne znači da nećemo imati ranjive skupine i da siromašni nisu možda još. Ali uvijek ih ima, i u nerazvijenim državama. Ali hoću reći, to ne znači to. Dakle, da, imaš sudbine koje su užasne, imaš ljude koji žive ispod nekakvog praga koji bi trebao biti normalan, to ne znači da to u ovom društvu i dalje ne postoji, ali mislim da kada s jedne strane imaš nekakav rast, kada imaš mogućnost da se razviješ, onda imaš priliku i da to smanjuješ, jel? Da na neki način reagiraš. Pa apsolutno, imaš veće fiskalne resurse da interveniraš, da daš potrebitima, da pomogneš nekome. Ali to samo sve kome treba, ne iz... svima. Ali to sve dolazi iz snage gospodarstva. Tako. Jer to moramo shvatiti. Upravo to. Ako nema, to je ono što je poruka iz Europsku uniju, jel? To ti znaš, nema bez gospodarskog rasta, ne možeš financirati ni obranu, ni rat, ni ne znam šta sve ne, jer naprosto ulaziš u jednu spiralu zaduženja u kojoj ne znam gdje stvari ide. Sjeti se što je bilo sa Sovjetskim savezom. Jel? Dakle, mi moramo podići svoju konkurentnost, moramo podići svoju razinu produktivnosti, o tome nismo uopće pričali, to tema za sebe. To je tema za sebe, ali to je ovo vezano uz investicije koje smo spominjali. I to je must have. I mislim, kako bi ti rekao, mi smo pomalo inertni i neke stvari se događaju jer nas i nekakve okolnosti, okruženje u kojem smo na neki način i pritišće da možda sporije nego kada bismo sami preuzeli sudbinu u svoje ruke, ali te nekako gura u tom pravcu, kao što vidiš. Jel? Pa hvala Bogu i na tome. I za kraj jedna reklama za arhivu analitiku. Mislim da je kolega Drljača pisao o tome, znači da i svi su ga napali kao, je li danas povoljnije kupiti kvadrat stana nego prije 10 godina? Pa sad si pogodio, to je 2015. Dobro. Ili to prije 20. To je kraj krize. Puno povoljnije. Realno puno povoljnije nego pred 20 godina. Otprilike u prosjeku 1,5% godišnje je sve povoljnije u dugom roku. Jel? Jer gledaš odnos plaća i cijena, plus gledaš koliko te košta zaduženje. Uzimaš u obzir i efekt kamatne stope. Jer šta je mene briga šta neko ko ima 500.000 eura na računu, je li njemu skuplje ili nije mu skuplje, baš me briga. Oni ne kupuje normalne nekretnine, jel? Nego me zanimaju, ne mene, nego nas trebaju zanimati mladi ljudi koji kupuju nekretnine na kredit. A onda uzimamo u obzir i to, jel može dobiti kredit na 5, 10 ili na 25 godina, moramo uzeti u obzir jel kamata 6, 5 ili je 3 ili je 2,5 i kad to sve stavimo u jednu kantu plus plaće i cijene, dobivamo ovaj rezultat koji sam ti rekao. U ovom stoljeću je otprilike, dakle, ta dostupnost narasla oko 20% ukupno. Pa na toj pozitivnoj noti ajmo završiti ovaj drugi dio. Vjerujem da vam je bilo zanimljivo. Pretplatite se naš YouTube kanal, gledajte, skenirajte ovaj kod. Ako hoćete još ovakvog sadržaja, pišite nam što nam je bilo dobro. Mislim da je ovo odgovor da smo vam dali jednu životnu temu, da su gosti to ispričali jezikom koji možete razumjeti. I ponovit ćemo, i uzaćemo i za godinu dana da vidimo gdje smo u ovome, sve odjednom na više mjesta i sa svih strana. Gledamo se ponovo u sljedeću subotu na Špici.